Pushing. 6 flat. Push. 6 flat. 10 minutes. 10 minutes lang. 10 minutes. Time out, blue. Time out, blue. YouTube ba? YouTube. Lagi sa YouTube talaga na. Oh, meeting. YouTube. Ikutin natin ang tapos lang. Ipasa mo kasi buhaya ka eh. Kasi ano eh, daming tao. Basta pag nakita yung libre si Barbie, huwag nyo lang pasaan. Oo, tama yun. Sayang yung bola eh, tira nyo na lang. Bersahin mo, tama yung Hindi, libre eh. Hindi, okay lang yun. Yan. Kumukuha ka naman. Pakita mo naka-stripe. Papasabit ako eh. Kumagi ka, puro bulag yung mga referee. Parang YouTube natin, YouTube. YouTube. Shout out! Wag na siraan si Jimmy. 10 minutes na naman eh. Hindi siraan nyo si Jimmy, wag nyo siraan. Yung mo sinisigaw. Ano yun? 8 minutes. Yeah, 8 minutes. Okay lang yun. Okay lang yun. Basta panalo tayo. Marami kang shoot. Talo Hindi, kunin na naman Jimmy sa YouTube. Bigyan ko sa kanya yung ano. Kahit hindi makashoot. Camera lang naman gusto niya. Oo. Sabi Joe ba? Oo. Opo! Black ball! Yan. Black! Bilang ko lang. Balik! Iyabot! Yan. Go! Yan. Lamang Kung Jimmy, tira. Kung Jimmy. Rebound! Nice, boy! Pasa naman kayo! Kung tinapik mo lang kayo ano yun, kay Manjim yun! Hey! Ganun din nyo kapag tinapik kay man Jimmy. Double! Diretso, sigurado na yan. Nayaan lang nila eh. Atakihin nyo naman! Talubungin nyo! Taki nyo, baliktad. Talubong! Tanga po. Minsan lang makakaskor eh. Foul number 4! This guy right here. This guy. 4 fouls. 24. Yeah. Eh, apat na yan. Wag na. Apat na yun eh. Sabi ka dyan do. Wala na yan. Ballin! Pasang nyo naman si Ariel oh. Ito. Tira. Ay, pinas. Man Jimmy, wag mo pa sa buhaya yun. Balik! Huwag mo tira mo ng Jimmy. Buhaya rin yung pinasaan mo eh. Whoa. Out of bounds on the other side. Sit down. Dali. Oh, sorry. Right there. Yun. Gitna. Yan, huwag ka mag-glitch eh. Pag dead ball ah. Yun, huli. Nice, Jimmy. Tira. Diretso. Oh. Kabila. N1. Huwag kasi mag-flop, oy. Magandang depensa ni Jimmy. Yan yun eh. Arbo. Hindi natin pwedeng paltan dahil magandang depensa niya. Dalawa. Yun. Dalawa kayo. Palitan ito. Palitan nyo yan. At saka ito. Naka-stripe. Black ball. Timeout mo muna, Jeff. May isa pa kayong timeout, di ba? Hindi, wag na. Time out. Dalawa kayo. Palitan nyo to. Ito, palitan nyo. At saka yung isa. Yun o. Naya akong bola. Let me touch the ball. Oh, balik. Bila. Tira.
Kuha! Puta yan! Nakapag sa